नमस्कार येवकार तुमकां आमी पाविल्ले आसात दिल्ली आनी दिल्ली आयिल्ले कडेन आमकां अशें एक घर दिश्टी पडलें जे सरनेम गोंयकाराकूय कॉमन आसा. सो आमी आउट ऑफ क्युरियोसिटी हांगा विचारलें की बाबा हें घर कोणाचें, जाल्यार कळ्ळें तें घर खरेंच गोंयकाराचें. आनी आमी आतां परमिशन घेवन तांचे कडेन वचपाचें थारयलां आनी तांची इंटरव्यू करपाची थारयल्या. आतां दिल्ली आयले म्हणटकर घडये दिसत की आमी इलेक्शना बद्दल तुमकां ह्या इंटरव्यून विचारतले, तशें न्ही. जाल्यार आमी एक आस्पेक्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी तुमचे मुखार हाडटा, तो म्हणजे दिल्लीन गोंयकार जेन्ना दिल्लीन येता आनी तो गोंयकार जेन्ना दिल्लीन रावता ताका कशें दिसता, गोंय मिस करता काय ना, आनी गोंयकार जर दिल्लीक आयले जाल्यार ते सर्वायव करूं शकता काय ना. आमी वतले आनी मेळटले सागर कुराडे हांकां, जे गोंयकाराचे एकवट संस्थेचे अध्यक्ष आसा आनी हाज्या पयलीं ही संस्था तांची मम्मी चलयताली सुमन कुराडे, सगळ्यांक खबर आसा. आनी सद्या तांचे चले ही संस्था चलयता गोंयकारांक एकठांय दवरपाची. सो वचुया आनी पळोवया तांचे कडेन उलयतले गोंयकार इन दिल्ली. आमी एका वटेन म्हणटा की दिल्लीकार गोंयांत खूब जाल्ले आसा, पूण गोंयकारूय दिल्ली मेळटा आनी त्या गोंयकारांचें रिप्रेजेंटेशन करपी मनीस आमचे बरोबर आसा. ते म्हणजे सागर कुराडे, गोंयकारांचो एकवटचे अध्यक्ष. थँक्यू. आनी तुमचे लिगसीन तुमचे कडेन आयिल्ले आसा, पयलीं पासून तुमच्या घरान हांगा गोंयकार येत आसता. हय, ते आमचो जो एसोसिएशन आसा गोंयकाराचो एकवट, ते हांवें सुरू केल्लो. शी इज द फावंडर मेंबर. तिणें 2001 सुरू केल्लो. आनी द पर्पज वॉज की आमी गोंयकार आसा हांगा, बट इट्स इम्पॉर्टंट की आमचे टू बी कनेक्टेड विथ गोवन कल्चर, गोवन लँग्वेज, गोवन हिस्ट्री. सो जे जनरेशन असतात न्ही, जी येतात, जे न्यू जनरेशन, तांकां खबर आसूंक जाय गोंयचो कल्चर, गोंयचो हिस्ट्री एंड एवरीथींग. सो विथ दॅट पर्पज आमी सुरू केल्लो. इट्स अ सोशल ऑर्गनायझेशन दॅट इज देर. आनीक आमचे 1000 खूब मेंबर्स आसा एक्रॉस गोंयकार आसा हरशीं दिल्लीन खूब जाण आसा. करीब अबाउट 1000 पीपल सुमार आसा हांगा, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लायफ. एंड वी आर अ स्मॉल कम्युनिटी बट वेल प्लेस्ड कम्युनिटी इन दिल्ली. सगळ्या फिल्डांनी आसतले, सगळे इन ऑल एरिया. सो तुमी गोंयकार तुमकां बिझनसान दिसतले, प्रोफेशनल वर्ल्डान दिसतले, तुमकां एडिटर्स दिसतले, तुमकां जर्नलिस्ट दिसतले, तुमकां ONGC गॅसान दिसतले, सगळे ऑल एरियाज ऑफ वॉक्स ऑफ लायफ. सो मेळटा तेन्ना कोंकणी उलयता काय हिंदीनूच उलयता? जितले जावंक शकता तितले कोंकणी उलयता. सो थोडे आसा आमचे आतां नवे जनरेशन आसा तांकां कोंकणी कळना, द यंगर पीपल जे आसा. पूण आमी कोंकणी उलयल्यार घरान आमी हेंच म्हणटा, घरान कोंकणी उलयात पयलीं, ओके. आनी जितली उलोवंक शकता तितली बरी, बिकॉज वी आर अ स्पोकन लँग्वेज. हांगा आमी स्कुलान तर भुरग्यांक धाडूंक शकना टू से की बाबा कोंकणी शिकून यो. हय, अशें आसा. सो दिल्लीन लायफ कशें चलता गोंयकारां खातीर? बिकॉज दीस इज वन क्युरियोसिटी. आमकां गोंयकार जेन्ना हांगा येता तेन्ना खूब फावटी आमी येता 1-2 दीस रावन वता, पूण हांगाच रावप म्हटल्यार गोंयकारांक जातलें काय म्हणून? हय, सो गोंयकारांक सगळ्यान म्हणजे आतां दिल्ली जो जागो आसा न्ही, दिल्ली इज अ प्लेस ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी, ओके. सो हांगा तुमकां ती ऑपॉर्च्युनिटी आसा, मे बी सम ऑफ इट इज नॉट अवेलेबल इन गोवा, ओके. सो हांगा कितें आसा, हांगा पॉलिसी इन्फ्लुअन्स करपाक यू कॅन डू अ लॉट, बिकॉज गव्हर्मेंट, द इंडियन गव्हर्मेंट इज हियर. सो बिझनस ऑपॉर्च्युनिटी इज गूड. IT हब आसा, आतां इतले सगळे गोंयकार आय नो हांगा आसा. हांगा नोन लॉयर्स आसात गोंयकार. सो दिल्ली जो आसा एक जागो, इट्स अ हब, इट्स अ कॅपिटल. सो फाल्यां कितेंय आसलें, गोवन्स इन दिल्ली हॅव एडजस्टेड वेल. आनी फक्त हांगा कितें लोक थंडी आसता, सो दॅट्स वन थिंग. नाल्यार गरमी आसता, सो एक्स्ट्रीम हीट आसता. बट अदर दॅन दॅट, इफ यू कॅन डील विथ दॅट, रेस्ट ऑल इज एन ऑपॉर्च्युनिटी. तुम्ही यू आर कनेक्टेड टू गोवा, तुम्ही घरा कडेन कनेक्टेड आसा गोंया बद्दल? हय, एवरीवेअर. आय मीन म्हजें गोंया वचपाची एटलिस्ट 2-3 मंथ्स जाताच. प्रत्येक 2-3 म्हयन्यान गोंया वचपाची जातात. अजून पर्यंत वी कम फ्रॉम कुंकळे. आमचो जो विलेज टावन आसा तो कुंकळे आसा. सो वी आर कनेक्टेड विथ द फॅमिलीज इन कुंकळे. मोर इम्पॉर्टंटली आमचे रावपाचें आसता ते पणजेन आसता. पणजेन the whole community and everything. So friends, family, all are in Goa. चौथीक बी कुंकळे वचचें पडटा? चौथीक कुंकळे आसता. आनी मोर सो वचपाचें एवरी 2-3 मंथ्स आसता. म्हजो भाव आसा, फॅमिली आसा, मावश्यो आसा, सो सगळे आसात. सो चौथीक वता काय हांगाच उरता?
चवथीक हांगा चड जाता एक्चुली. हांगा एक्चुली GSB गौड सारस्वत ब्राह्मणची कम्युनिटी आसता ती हांगा राजेंद्र नगर टेम्पल म्हणून चतुर्थी करतात. सो वी टिपिकली गो देर. सो गोंयकार जर चवथीक हांगा पावलो जाल्यार घर मिस करता जाल्यार ताणें थंय येवपाचें. गोंयकार पावलो तर पयलीं हांगा येवंक जाय आमचे घरा. ओके, ताज्या मागीर वी विल बी हॅपी टू टेक देम टू चवथी. फॉर अस आमी आसाच पयलीं कमी. ओके, so any opportunity to promote Goa, to promote Goans is always an honor and a pleasure. अशें जाल्लें आसा तुमच्या हातून की खंय तुमी गेल्या आनी एक्सिडेंटली तुमकां दुसरो गोंयकार मेळ्ळो आनी कोंकणी उलयतकर पळय रोखडेंच कान हेवटेन जाता आनी तूं रिसंटली इन सिंगापूर आमी सिंगापूर एअरपोर्टार आशिल्ले फॉर हें आनीक टिपिकली वेन वी वर परचेजींग आमी कोंकणी हांव आनीक म्हजी बायल कोंकणीन उलयताले. तर एक चली आयली एंड शी सेड की अरे तुमी कोंकणीन उलयतात. सो बिकॉज लँग्वेज आमची जी आसा न्ही दॅट इज द आयडेंटिफायर. हांव तें मात म्हणटा मातशें लँग्वेज मात दवरात, कशी उलयात पूण उलयात, कळ्ळें. सो आनीक आमी कितें करतात, आमी गोंयकाराचो एकवट जो आसा आमचो, वी हॅव क्रिएटेड दॅट एज अ प्लॅटफॉर्म. सो तो जो प्लॅटफॉर्म आसा इट गिव्स ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल द फॅमिलीज टू गेट टुगेदर. आमी 3 इव्हेंट्स करतात. एक गोवा फेस्टिवल करतात नोव्हेंबरान, एक ऑगस्टान आमी गोवा फिल्म फेस्टिवल करतात वेर वी कॉल ऑल द फिल्म्स गोवन जी आसा लेटेस्ट ती आमी हांगा शोकेस करतात, डिरेक्टर्सांक आपयतात. कोंकणी फिल्म, कोंकणी फिल्म्स. काय गोंयांत जाल्ली मराठी फिल्मी बी आसा? ना, कोंकणी फिल्म्स, कोंकणी फिल्म्स. हय, सो कोंकणी फिल्म्सचे हे करतात. आमच्या गोंयांत जायना. हय, पूण आमी हांगा करतात एवरी इयर करतात. आनीक डिरेक्टर्सांक सुद्दां आपयतात आनीक फेसिलिटेट करतात आमी. फेलिसिटेट करतात आमी. आनीक ऑल्सो आमी तियात्र. सो वॉट एवर इज द अवॉर्ड विनींग तियात्रचो जो कॉम्पिटिशन आसता तातूंत जो फर्स्ट या सेकंड जोय तियात्र आसता तांकां एवरी इयर आमी हांगा काडटात. ताजे ट्रुपाक आमी स्टे करयतात आनीक एक इव्हेंट करतात हांगा सद्दां. तियात्राक आसता रिस्पॉन्स हांगा? आसता, बरो आसता. एटलिस्ट 200-250 लोक सुमार येतात गोंयकार. 200-250 लोक येतात. हय हय तियात्र पळोवपाक. एब्सोल्युटली. दे मस्ट बी वेटिंग की केन्ना एकदा तियात्र. Absolutely. These are the highlights of the event. So there is also Christmas celebration that typically, पण हे जे गोवा फेस्टिवल आसा थंय सुमार हजार लोक सुमार येतात आमच्या गोवा फेस्टिवल. थंय आमी गोवा फेस्टिवल म्हणजे गोवा सदनान थ्रू एसोसिएशन विथ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमी गोवा फेस्टिवल करता. इट्स अ 3-day इव्हेंट. तर गोवन फूड, गोवन आर्ट, आमी गोवन आर्ट प्रमोट करतात, गोवन फूड प्रमोट करतात आनी गोवन म्युझिक एंड एवरीथिंग. इट्स अ गॅदरींग इव्हेंट फॉर टू हायलायट क्राफ्ट्स लायक गोवा हँडीक्राफ्टचे टीम येतात, गोवा आर्ट अँड कल्चरचे लोक येतात. एंड द इव्हेंट इज सपोर्टेड बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम. तुमकां खुबशे कडेन अशें जाता की तुमी कोणा कडेन इंट्रोड्यूस करून दिता नॉन गोवना कडेन, दिल्लीकारां कडेन खास करून. मागीर गोवा से म्हणटकर तुमकां येता आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो. दॅट इज द फर्स्ट डायलॉग, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो. सो आतां कितें जालां की एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इन गोवा, फॉर गुड ऑर फॉर बॅड, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी इन गोवा. आतां द पॉयंट इज, माय ओनली रिक्वेस्ट इज, मातशें आमचें गोंय आसा ल्हान. ओके, आनीक तातूंत सुद्दां आमी कितें 15 लाख लोक आनीक येतात 30 लाख ओके गोंयान. सो मातशें आयडेंटिटी दवरपाक कितें ना कितें तरी करूंकूच जाय आमी. इफ वी डोंट, हांगच्यान मायग्रेशन सुरू जालां. आय एम आस्किंग यू सोशियल पॉयंट ऑफ व्यू, नॉट पॉलिटिकल, पण हांगच्यान खुबशे दिल्लीकार वचून थंय रावतात. हय, आनी मायग्रेशन सुरू जालां. सो एज अ ओरिजिनल गोवन तुमकां कशें दिसता हांगा? सो फर्स्ट थिंग इज की दिल्ली जे लोक आसात, दिल्लीचे जे लोक आसात, दे लूक एट गोवा मोर एज अ सेकंड होम. ओके, कोविडान दॅट ट्रेंड चेंज्ड अ बीट मातसो. थंय लोकांक दिसलें मातशें गोंयांत सगळें सोडून मातशें कॅज्युअल लायफ आनी इजी गोईंग लायफ. आमच्या गोंयांचो सुशेगाद वर्ड आसा न्ही, दॅट्स द पूण म्हाका कितें दिसता की लोक जे आसा हांगचे दिल्लीचे ते गोंयान इन्वेस्ट करूंक शकता, ते करूंक शकता, ऑपॉर्च्युनिटी आसा, दॅट्स नॉट अ प्रॉब्लम. पूण वन शूड बी कॉन्शियस ऑफ द लोकल कल्चर एंड लोकल सेन्सिटिविटीज. ते मातशें इम्पॉर्टंट आसा. आमी देवळान गेले, मातशें ड्रेस कोड, या आमी कोणा बरोबर कशें उलोवपाचें. गोंयकारूच गोंयान शूड नॉट फील लायक एन आवटसायडर. हळूहळू दिसपाक लागलें मातशें, दॅट्स माय ओनली थिंग. मातशी आयडेंटिटी, मातशें ते गोंयचे जे कल्चरचो रिस्पेक्ट दवरून फुडें वचूंक जाय. पळय गो,
पाड पोडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चितू नाका, राव. हे पळय, सगळ्यात शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता. आय वॉन्ट युअर रिएक्शन. एक हांव रायटर आसा तर ताणें बरयलां, एका रायटरान बरयलें की आपल्या चलयेक आपण गोंयांत स्कुलांक घातला आपूण दिल्लीचो, कारण ताका फ्रेश एअर मेळपा जाय म्हणून. हां, सो दॅट इज अ पॉयंट, बिकॉज हांगा नोव्हेंबर टू फेब्रुवारी एअर इज व्हेरी व्हेरी बॅड. आय मीन हांगा जे पोल्युशन लेवल जाता, नॉट नेसेसरली फॉर दिल्ली प्रॉब्लम्स, बट this is a problem that is inherited by Delhi because of the crops that get burnt across Haryana, Punjab, that is across. So that's something I'm sure government is dealing with it. But that is a fact ki November, December is not a time frame to be in Delhi. So people, that's the tourist season in Goa also. So Goya गेल्यार लोकांक मागीर ते फ्रेश एअर दिसतात, you know. आनी एक गजाल हांवें पळयलें की इन्फ्लुएन्सा लागून खुबशे गोंया बद्दल रॉंग इम्प्रेशन्स सुरू जाता. आमी काय रील पळयले की उठ के गोवा में बियर पीते हैं, चाय कौन पीता है गोवा में, अरे बियर पीने का असले, म्हणजे आमी उदक केन्ना पीच ना, फक्त बियरूच पिता, कायंड ऑफ ट्रेंड. सो हाऊ डू यू लुक एट इट? तुमी गोंयकार, हांगच्यानूय आसा, म्हणजे हांगच्यान तुमी थंय पळयता आसतना हाऊ डू यू रिएक्ट टू दोज ट्रेंड्स? सो आमचो जो एसोसिएशन आसा गोंयकाराचो एक, बट इट्स एक्झॅक्टली फॉर दॅट पर्पज की वी आर नॉट गोवनीज, आमी गोवन. ओके, आमी आय मीन चड करून जे गोंयकार आसा तुका अशे रस्त्यार बी दिसचे ना. दे वील बी ड्रेस्ड प्रॉपर एंड एवरीथींग. पर्स्पेक्टीव कितें आसता की लोक जे वतात न्ही एज टुरिस्ट, तांकां दे वॉन्ट टू एन्जॉय, दे वॉन्ट टू, एंड इन दॅट दे समटायम्स डोंट नो द लिमिट. एंड इट्स इम्पॉर्टंट टू नो की गोवा इज अ हब for lot of craft alcohol, craft, you know, but those are business opportunities. Today, you know, गोंयची फेणी असली या गोंयचे like Paul John आसा या कितले सगळे ब्रँड आसा, but those are business opportunity. गोंयकार तुका चड दिसचे ना रस्त्यार अशेच पिवन पडलेले दिसचे ना तुका. ओके, बट इट्स अ रॉंग इम्प्रेशन, एंड इट्स ऑल्सो अ रॉंग इम्प्रेशन टू थिंक that girls are easy or something. That attitude is to be totally avoided. And तुमकां फेस करचे पडटा हांगा when you say की तुमी गोंयकार म्हणून सांगता तेन्ना डू दे आस्क यू these questions की तुमी त्या खुबशे जाणांक दिसता की आमी बिचाचेरूच बसून काम करता आनी थंय कुशीक एक बियरा बाटली आसता आनी मागीर बातम्यो मारता, ते टायप तुमकां बी विचारता? सो म्हाका म्हजें कितें जाता की म्हजी हिंदी बरी आसा. सो हिंदी बरी आसून जेन्ना हांव हिंदीन उलयतात न्ही, तर तांकां कळना की हांव गोंयकार म्हणून. ओके, सो तांचे आप तो गोवा के दिखते ही नहीं हो, दॅट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन. बट आय हॅड अ इन्सिडन्स वेर आमी एकदां रेस्टॉरंटान गेल्ले, आय कांट टेक द नेम, बट थंय एक नेपाली म्हणून आशिल्लो सर्वर. तो तांकां न्ही, सम ऑफ दीज रेस्टॉरंट दे डोंट वॉन्ट गोंयकार टू बी देर. Okay, so the questions is like, you know, can you afford it? Can you know, Goyan raho na, whether can you afford it म्हणून. So they want to make you sometimes uncomfortable गोंयकारांकूच, so that they want to cater to the tourist card or whatever the international card. Sometimes those are the things. That's why I think sometimes over tourism जे जातात न्ही, it's very important and critical that आमची गोंयची जी आयडेंटिटी आसा ती रिटेन आसूंक जाय आनी प्रमोटेड आसूंक जाय. चायल्डहूड तुमच्या हांगाच गेलें आनी तुमचे मम्मी डॅडी हांगा आशिल्ले तेन्नाच्यान सुरू जालें. आय थिंक 70s. हय, 68 आमी हांगा आयिल्ले. तुमी केन्ना सांगलें की बाबा म्हाका नाका दिल्ली, हांव गोंयान रावता सुशेगाद बी अशें म्हणून? हय न्ही, तर आमी आयडियली वी वूड ऑल लव टू बी इन गोवा. तुमचे भाव बी गोंयान? सो इन फॅक्ट माय फॅमिली इज देर, म्हाजो भाव आसा, माय नेफ्यू इज देर, एवरीबडी इज देर. इन फॅक्ट बट कितें आसता की समटायम्स बिकॉज ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी यू स्टे इन सर्टन प्लेसीस. आतां आमी कन्सल्टिंग आसा, आमी फूड प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप करता. आमची एक कंपनी आसा सुमन फूड कन्सल्टंट्स, वी सेटअप. सो ताजे खातीर पॉलिसी मेकिंगान एंड एवरीथींग इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी हियर, यू नो, एसोसिएटेड विथ देम. So you have to be here because of our work, you know, and that's also because of the opportunities hanga ji asa.
पूण गोंया आमचे प्रत्येक 2-3 म्हयन्यान येवपा वचपाचें आसताच. ल्हानपणाचें विचारता, ल्हानपणान तुमकां दिसलें की ल्हानपणान कितें आशिल्लें आमकां आमचो समर ब्रेक जातालो स्कुलान. ओके, तो स्कुलान ते 2 म्हयने आमचे सद्दां गोंया आसताले, सद्दां एवरी इयर. सो आमची यादो म्हणजे आंबे, पावस, आमी ती बोट्यो करताले. बाकीच्या वेळार तुमी आमी फातर भितर मारला. ऑफकोर्स पडल्या वेळ जापर बिपर पडून गेले. मातशें एसोसिएट. ओके, तुमचे एसोसिएशनाचें काम आसा पळय, आतां सेकंड जनरेशन इज अ चॅलेंज फॉर यू. आतां तुमच्या लेवलार, तुमच्या मम्मीच्या लेवला वयले नॅचरली दे वॉन्टेड to get together because there is a feeling for Goa. Then it is passed on to you. Now the third generation asa paya, tumche भुरग्यांची generation asa, do they really feel Goan because they are neither born in Goa, brought up in Goa, maybe many a times they don't know to speak Konkani properly, Konkani उलोवपाक तांकां जमना. So do they really feel Goan? आनी ही चॅलेंज अशी दिसता तुमकां फुडारान की ह्या जनरेशनाक इन्क्लूड करून घेवप? So that is very important and critical now for every generation that moves out of Goa. जे एव्हरी जनरेशन, फक्त दिल्लीची गोष्ट न्ही, दिल्लीसून भायर तूं मागीर अमेरिका वच, युरोप वच, खंय वच, तुका नेक्स्ट जनरेशनाक ग्रूम करूंकूच जाय. आनी आमच्या घरान कितें प्रथा आसा की आमी कोंकणीन उलयतात. ओके, सो आमच्या भुरग्यांक सुद्दां विच आर द थर्ड जनरेशन, ती सुद्दां कोंकणी उलयतात. आनी दे डेफिनेटली आयडेंटिफाय देमसेल्स एज गोवन्स. ना आस्किंग यू जनरली अमॉंग्स अदर मेंबर्स ऑल्सो, तांकां हे डिफिकल्टी फेस जाता कित्या खातीर की टू मेक देम रियलायज दॅट तुमी गोंयकार, बाबा तुमी हांगाच तरी पूण तुमी गोंयकार, आनी दॅट आयडेंटिटी हें आसता पळय. प्रायड. हय, सो फक्त न्ही, आतां गोंयकार खातीर यू नीड टू फील वॉट आयडेंटिफायज यू एज गोवन, तें पयलीं कळूंक जाय तुका. आयडेंटिटी ऑफ गोवन्स इज थ्रू वॉट? ओके, identity of Goans is through its language, through knowing its history, through knowing its culture, to having some connect. फाल्यां गोंया गेल्यार 4 लोक तरी वळखूंक जाय न्ही तुका. सो आसूंक जाय तें. एंड एज लॉंग एज यू हॅव मेंटेन दॅट, देन आय थिंक एंड द पेरेंट्स एनकरेज इट फॉर एनी जनरेशन, आय थिंक इट शूड बी फायन. आतां आमी आतां इंडियन्स, लेट्स अस्यूम इफ यू टेक अवर सेल्स आउट ऑफ गोवा एंड कन्सिडर अवर्स एज इंडियन, आमी इंडियन्स भायर वचूं, खंय वचूं, पूण आमी आयडेंटिफाय एज एन इंडियनूच करतात. गोंयच्यो बातम्यो वाचता काय ना तुमी? आसता, येता आमकां येता, रेग्युलरली येता. खबर आसा कितें चलता कितें चलना? चड करून नॉट ऑन अ डे टू डे बेसीस, पूण चड करून. आनी थँक्स टू टेक्नॉलॉजी, WhatsApp and digital world has really helped, and we are connected on social media with friends in Goa. You should follow Goa News up. I look forward to that. Correct. I look News. forward to that. फिश करी राईस बी हांगा खाता का विसरले तुमी? Almost every day. नुस्तें हांगा एक्चुली दोन जागे आसा, एक CR पार्क आनी एक INA मार्केट म्हणून. बट आय एम नॉट कितें म्हणटा, आय कॅनॉट बी गिवन क्रेडीट फॉर इट, दॅट्स माय वायफ उत्तरा. सो दॅट क्रेडीट ऑफ वॉट कम्स ऑन द टेबल इज ऑन उत्तरा. बट हॅविंग सेड दॅट, एवरी वीक आमचे ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे, थर्ड डे तुम्ही मिस करता फिश करी? इनफॅक्ट हांव तुमकां सुद्दां वेलकम करता. नेक्स्ट टायम यू आर इन दिल्ली, शीत कडी नुस्तें खावपाक आमचे घरा यात. ओके, देव बरें करूं. एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू से टू गोवन्स, स्पेशली जे गोंयकार हांगा दिल्ली येवपाक सोदता आनी आपलें करियर करपाक सोदता, तांची खूब फावटी इनसेक्युरिटी आसता की हांव म्हाज्यान जातलें काय ना, आनी तेजे खातीर खूब मोठ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय नॅशनल लेवलावयल्यो ते सोडून दिता. सो वॉट इज युअर एडवायस टू दोज गोवन, स्पेशली यूथ, ओके, जांकां हांगा येवन आपलें करियर करपाचें आसा आनी स्पेसिफीक प्रोफेशनान तांकां हांगाच बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा अशें तांचे? सो आय वूड रियली एनकरेज एनीबडी फ्रॉम गोवा, गो एक्सप्लोर द वर्ल्ड. दिल्ली ऑपॉर्च्युनिटी आसल्यार दिल्ली यात. मेक योर सेल्फ प्राउड, योर फॅमिली प्राउड एंड गोवा प्राउड. ओके, बिकॉज opportunities are everywhere. फक्त आपली आयडेंटिटी विसरू नाकात, आपले लोक नाती ती विसरू नाकात. आनी जितले आपले कल्चर आपले बरोबर व्हरूंक शकता, लोकांक शोकेस करूंक शकतात, ते करात. वी शूड बी प्राऊड ऑफ गोवन्स अँड वी आर प्राऊड बीइंग इंडियन्स. ओके, देव बरें करूं सर. जर गोंयकारांनी गोंय सोडून भायर रावले तरी पूण गोंयकारपण आनी आपली आयडेंटिटी कशी राखून दवरप हाचें एग्जाम्पल म्हटल्यार तांची फॅमिली. आनी ते म्हणटा की दिल्ली जर गोंयकार कोणूय आयलो आनी हांगा आयलो जाल्यार दे फील व्हेरी हॅपी अबावट इट. खुबशे जाणांक दिसता की सोयरे येवप म्हळ्यार त्रास,
ते म्हणटा सोयरे येवप म्हटल्यार वेलकम रायट ॲब्सोल्युटली ते म्हणटा सोयरे जितले येता तितले बरे. आनी कोणाय की हांव ओपन म्हणटा कोणी गोंयकार दिल्ली आयले आनी तांकां सपोज कितेंय इशू आसले प्लीज आमचो एसोसिएशन आसा गोंयकाराचो एकवट आमकां कनेक्ट करात. वील बी हॅपी टू हेल्प इन सपोर्ट इन एनी वे पॉसिबल. देव बरें करूं. थँक्यू. तुम पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. कीप वॉचिंग.